JR's Cuisine, traditionele Surinaamse keuken. Wij zijn gespecialiseerd in Hindoestaanse, Javaanse en Creoolse gerechten. Vers bereid, de beste aloo bari roti, de lekkerste ovengerechten, telo en sauto. Vers bereid sap van tropische vruchten uit Suriname. Kom en ervaar de smaaksensatie. Bestellen? Geen probleem, wij doen ook aan bezorgingen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door David Cura, Ramdas Maiku & Partners, Akash Productions. Het is weer bijna zover. 25 mei, op tweede Pinksterdag, organiseert Stichting Samantha voor de 17e keer de Familiesportdag. Iedereen is welkom, jong en oud. En voor een ieder is er dan een leuke activiteit. En vergeet je sportkleding en dansschoenen niet. हे निकेरी ऐसा गुलजारी सहारी हो की बस्ती बसे अपार अरे जहां सवेरे सवेरे लोग Nikeri is het meest westelijke district van Suriname. Het grenst aan het buurland Guyana. Het is bij uitstek een agrarisch gebied met een brede kustvlakte van meer dan 100 kilometer. Mijn naam is Otto de Wanchan. Ik woon in Paramaribo, mijn jonge jaren. En op mijn 35e jaar ben ik naar Nikeri gekomen. U mag weten dat ik mijn leven begonnen ben met tractoren, naar de schoolbanken. En we hebben als kinderen van de Wanchan Gopal Singh, zelf een Punjabi. Wat mijn werk betreft ben ik op mijn 19e jaar begonnen met werken met machines, dus na de schoolbanken. En ik mag zeggen dat ik heel blij ben dat ik eerst met machines heb gewerkt, op mijn eigen benen ben gaan staan en uiteindelijk mijn eigen huis gebouwd en dan gaan trouwen om dan een gelukkig leven te hebben. Ik ben dan op mijn 35e jaar verhuisd naar Nikeri. Ik kwam bij de Landbouwbank terecht. En ik heb daar 2 filialen moeten leiden. Eén is het filiaal van de Landbouwbank in Nikeri en één is het filiaal van de district Koroni. Dat is Oedelosse, hè? Dit kanaal heeft vroeger gefungeerd als waterreservoir voor de mensen die in Nikeri woonden. Er was geen waterleiding toen en men kwam water hier in vaten vullen. Men rolde dat vat over de weg. Ik heb het ook gedaan. En zo brachten we water thuis om te gebruiken. Rijst is in Suriname het volksvoedsel nummer 1. Voor 1873 vormden groene bananen, cassave en andere knolgewassen het dagelijks menu voor de toenmalige slavenbevolking. Met de komst van de Brits-Indische contractanten die in hun land gewend waren aan rijst, werd in Suriname rijst geïntroduceerd.
zakken zijn gevuld met 25 kilogram witte rijst, white rice. Voor consumptie in Paramaribo, Nikeri en ook voor export. Hier heb je verpakkingen van 10 kilo. Daar heb je 25 kilo, hier 10 kilo. Na het uitdienen van hun 5-jarig contract vestigden de meeste Hindoestanen zich in de districten aan de kustvlakte als kleinlandbouwers. Het eten van rijst drong vervolgens door tot de overige bevolkingsgroepen. Het dagelijks werk gedaan te hebben, ga ik dan mijn handen wassen en naar huis. Deze bak komt van plantage Waterloo, suikerfabriek Waterloo. En het dient als waterbak voor mijn arbeiders op MCP. Het doet ons goed, we hebben altijd koud water, het is onder het dak. En het helpt ons en de arbeiders ook om koud water te drinken. Mijn koeienstal, waar koeien die geworpen hebben, die worden hier ondergebracht. En de kalfjes ook. En dan komen ze 's morgens hier bij elkaar. We hebben hier ook wat schapen. Die schapen die heb ik die koeien ook als hobby, maar schapen meer als hobby. Ik heb laatst 2 verloren, gestolen van hieruit. En nu doen we alles op slot. Vroeger heb je de markt anders gehad. De markt was zo in de lengte, ja. Maar nu hebben ze het meer in de breedte. Ja, hij wist het. JR's Cuisine, traditionele Surinaamse keuken. Wij zijn gespecialiseerd in Hindoestaanse, Javaanse en Creoolse gerechten. Vers bereid, de beste alu bari roti, de lekkerste ovengerechten, telo en sauto. Vers bereid sap van tropische vruchten uit Suriname. Kom en ervaar de smaaksensatie. Bestellen? Geen probleem, wij doen ook aan bezorgingen. Het is weer bijna zover. 25 mei op tweede Pinksterdag organiseert Stichting Samantha voor de 17e keer de Familiesportdag. Iedereen is welkom, jong en oud. En voor een ieder is er wel een leuke activiteit. En vergeet je sportkleding en dansschoenen niet.
बकरा बोले पानकुक पानकुक। चले 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 खाले 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 रे। आयो बासी रोटियां बासी रोटियां बासी रोटियां बलम नहीं खाओ। 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 बासी रोटियां बासी रोटियां बासी रोटियां बलम नहीं खाओ। बासी रोटियां बलम नहीं खाओ। Moña menanga doxi, moña menanga que no lo beta pori ni lo beta fres. Moña menanga doxi, moña menanga que no lo beta pori ni lo beta fres. Moña men arroti, moña men mama, moña men ano pori, moña men afiti bu, moña men adoxi, moña men apeple mama, moña men amsiti mama, moña men hoyo, moña men amaroti umu sabita ki umu ashuanu, ashuanu. Washuanu, washuanu. हरी भरी खा लो जी हरी भरी खा लो। सेकवा भी खा लो रे दाल पूरी खा लो। सेको हरी भरी खा लो जी हरी भरी खा लो। सेकवा भी खा लो रे दाल पूरी खा लो। सेकवा भी खा लो रे दाल पूरी खा लो। बासी रोटियां बासी रोटियां बासी रोटियां बलम नहीं खाओ। 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 बासी रोटियां बासी रोटियां बासी रोटियां बलम नहीं खाओ। बासी रोटियां बलम नहीं खाओ। Moña menanga doxi, moña menanga que no lo beta pori ni lo beta fres. Moña menanga doxi, moña menanga que no lo beta pori ni lo beta fres. Moña men arroti, moña men mama, ano pori, moña men afiti bu, moña men adoxi, moña men apeple mama, amsiti mama, hoyo, moña men amaroti umu sabita ki umu ashuanu, ashuanu. Beye amaroti umu sabita ki umu ashuanu, ashuanu. अपने बेलनवा से रोटियां बेलवा ले। बेलवा बिगाड़ दे रोटियां सिकवा ले। सेको अपने बेलनवा से रोटियां बेलवा ले। बेलवा बिगाड़ दे रोटियां सिकवा ले। अरे बेलवा बिगाड़ दे रोटियां सिकवा ले। बासी रोटियां बासी रोटियां बासी रोटियां बलम नहीं खाओ। 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 बासी रोटियां बासी रोटियां बासी रोटियां बलम नहीं खाओ। बासी रोटियां बलम नहीं खाओ। चले 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 खाले 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 रे। आयो राजा के दुकान अरे राजा के मकान। राजा के दुकान अरे राजा के मकान। छोटे मालिन की बेटी वालू टे राजा के दुकान। मालिन की बेटी वालू टे राजा के मकान। छोटे मालिन की बेटी वालू टे राजा
बासी रोटियां बलम नहीं खाओ, बासी रोटियां बलम नहीं खाओ। En as an fire in a holo. Too famous. Well, this not bit mga mati o jaso. Select the beats. Sham Savaria gajab kari dala. 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 श्याम सवरिया गजब कर डाला, श्याम सवरिया गजब कर डाला। गजब करी डाला, गजब करी डाला, गजब करी डाला। श्याम सवरिया, श्याम सवरिया, श्याम सवरिया गजब कर डाला, श्याम सवरिया गजब कर डाला। Ay fayelo lang ay bakalo lang ay pare. Ay takiram iba ram bigiba. Taki ay fayoy. Yay, lo lang ay bakalo lang ay pare. Ram bigiba bigibam bam bam. Rigi digi dam. Ay fayelo lang ay gogolo lang ay pare. Drayang ay bobi, drayang. बड़ा रंगीला है छैल छबीला, बड़ा रंगीला है छैल छबीला, बड़ा रंगीला है छैल छबीला। पन खटुआ पे मारे नचनिया गजब करी डाला। श्याम सवरिया, श्याम सवरिया, श्याम सवरिया गजब करी डाला, श्याम सवरिया गजब करी डाला। गजब करी डाला, गजब करी डाला, गजब करी डाला। श्याम सवरिया, श्याम सवरिया, श्याम सवरिया गजब करी डाला, श्याम सवरिया गजब करी डाला। Ay fayelo lang ay bakalo lang ay pare. Ay takiram iba ram bigiba. Taki ay fayoy. Yay, lo lang ay bakalo lang ay pare. Ram bigibam bigibam bam bam. Rigi digi dam. Ay fayelo lang ay gogolo lang ay pare. Drayang ay bobi, drayang. एक नजर से सवरिया को लूटा, एक नजर से सवरिया को लूटा, एक नजर से सवरिया को लूटा। अरे हो गई में तो बवरिया गजब करी डाला। श्याम सवरिया, श्याम सवरिया, श्याम सवरिया गजब करी डाला, श्याम सवरिया गजब करी डाला। गजब करी डाला, गजब करी डाला, गजब करी डाला। श्याम सवरिया गजब